नाजरीन, आज हम कैंसर के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं। कैंसर का जब जिक्र आता है तो हर आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये बीमारी आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये मौत वाक़या करा के छोड़ती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई लोग मर चुके हैं और कई लोग मौत के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें लोग बहुत तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। आखिर ये कैंसर है क्या चीज़, ये हमें कैसे आती है और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आज बताने वाला हूँ। कैंसर एक बीमारी है। ये बीमारी शुरू होती है सेल से। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ये सेल क्या है, जिसको हम खुलिया कहते हैं उर्दू में। यही सेल जमा होके एक टिश्यू बनता है और ये ऐसे बहुत से टिश्यू बन के ऑर्गन्स बनते हैं, जैसा किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, ये सब एक ऑर्गन्स हैं। और ऐसे बहुत से ऑर्गन्स मिला के एक सिस्टम होता है, जैसा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और ऐसा पूरा सिस्टम मिला के एक इंसान बनता है। यानी शुरुआत ही सेल से होती है। तकरीबन जो इंसान बना हुआ है कहीं ना कहीं वो सेल से ही बना हुआ है। अगर ये सेल के अंदर किसी भी किस्म का डैमेज होना शुरू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या कोई ऐसी चीज़ें खाने की वजह से जिसके अंदर निकोटीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, जैसे शराब, जैसे सिगरेट का ज़्यादा इस्तेमाल, या बहुत से लोग जो रेडिएशन के साथ में रहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कभी भी लैपटॉप के सामने, कभी भी कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, या ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक्सरे के मशीन के टेक्नीशियंस हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप एक्सरे लेने के लिए जाते हैं तो जो पेशेंट है उनको एक्सरे के लिए खड़ा करके ये लोग भाग जाते हैं बाहर, क्योंकि उनको पता है कि ये एक्सरे बार बार जो है जिस्म से एक्सपोज होने से सेल के अंदर डैमेज शुरू होते हैं, जो कि बाद में चल के कैंसर में मुब्तला कर देती हैं। कैंसर आने की कई वजूहात हैं, मगर सबसे बड़ी वजूहात ये है कि हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हमने तुम्हें दिन दिया ताकि तुम मेहनत करो और रात दिया ताकि तुम आराम करो। दिन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7 कलर बनाए। समझो कि रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, सारे जो है 7 कलर्स बनाए, और अल्लाह ने कहा कि तुम इसके अंदर मेहनत करो, कोशिश करो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुबह के वक्त में ही जो है मजदूरी करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, रिस्क तलाश करने के लिए कहा। जब रात का वक्त हो जाता है तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि हमने रात दिया ताकि तुम आराम करो, ताकि तुम सो जाओ। और तुम्हारे नींद के लिए एक ही कलर को आम कर देता है, वो है काला कलर, ब्लैक कलर। और इतना बड़ा सूरज जिसको पूरी दुनिया वाले मिलके जो है उसकी सूरज की रोशनी को बंद नहीं कर सकते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से वो रात के औकात में डूब जाता है, जिसकी वजह से पूरा अंधेरा छा जाता है। तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो उसके ऊपर कलर इफेक्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल छोटे छोटे लाइट्स, मोबाइल के लाइट्स लेके बैठ गए, दूसरे चीज़ों के लाइट लेके बैठ गए और रात में काम करते हैं। जब हम रात में काम करते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें रात में काम करने के लिए नहीं बनाया बल्कि सुलाने के लिए बनाया, तो हमारा सिस्टम खराब हो जाता है। हमारे अंदर एक हार्मोन फॉर्म होता है जिसको कहते हैं मेलेटोनिन, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर है। यानी ये जो हार्मोन है, गहरी नींद के अंदर ये हार्मोन्स फॉर्म होते हैं, ये कैंसर को मारती हैं, ये हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करती हैं और जितने भी कैंसर सेल्स हैं उसको ख़त्म करती है, और वो ना आए इसलिए एंटीऑक्सीडेंट पैदा करती है। मगर रात के वक्त में अगर हम नहीं सोते हैं और बराबर हम काम में लगे रहते हैं तो वो हार्मोन फॉर्म नहीं होता और कैंसर जैसे सेल्स को बढ़ोतरी में वो मदद करती है। मगर आज हमारा हाल ये है कि रात में हम बहुत ज़्यादा जागते हैं
اور جو چیزیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے اس کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جس سے بہت سے لوگ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کینسر بہت اقسام کے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ برین میں آتا ہے تو برین کینسر، کڈنی میں آتا ہے تو رینل کینسر، لیور میں آیا تو پھر ہیپیٹک کینسر، اسی طرح سے بلڈ کے اندر آیا تو اس کو لیکومیا کہتے ہیں۔ اور یہ دو قسم کا ہوتا ہے جس کو ہم بنین کینسر یا میلیگننٹ کینسر کے نام سے ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ یہ جو میلیگننٹ کینسر ہے یہ پھیلتا ہے۔ کینسر کے کئی اقسام ہیں، یہ لوکیشن کے حساب سے بدلتا ہے۔ بتاؤ کہ کینسر کا علاج، اگر کسی کو کینسر ڈیٹیکٹ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بھائی جو ہے اس کو کڈنی کا کینسر ہے، تو ایک ہی علاج ہے جو ماڈرن سائنس کے اندر ہے کہ تم کڈنی کو ریمو کرو۔ پتہ چل گیا کہ بھائی بریسٹ کینسر ہے تو بریسٹ کو ریمو کرو۔ پتہ چل گیا کہ بھائی لیور میں ہے تو لیور کو ریمو کرو۔ ایک علاج ہے ماڈرن میڈیسنس کے اندر۔ دوسرا علاج ہے کیمو تھراپی جس کو کہتے ہیں، اور کیمو تھراپی جس کو 24 ٹائمز بلاتے ہیں ایک انجیکشن ڈالنے کے لیے۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ڈالیے سائیڈ افیکٹ آف کیمو تھراپیز۔ ایک مرتبہ انجیکشن ڈال دیا، انسان 50% تک اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بال جھڑ جاتے ہیں، الٹیاں آتے ہیں، اس کے آئیبرو کے بال، داڑھی کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ فائنلی کیا ہے؟ ریڈیشنز۔ اگر وہ چکس میں ہے، ٹنگ میں ہے تو ریڈیشن کرتے ہیں۔ بٹ بات یہ ہے کہ کیا کینسر کا علاج نہیں ہے؟ اور کینسر آتا کیوں ہے؟ جب ہماری امیونٹی پاور جو ہے ڈاؤن ہوگی تو کینسر کے سیلز کو بڑھوتری ہوگی۔ آج سائنس پروو یہ کی ہے کہ اگر آپ کے اندر امیونٹی پاور زیادہ ہے، آپ کے اندر ڈیفینسو میکانزم بڑا ہوا ہے، آپ کے اندر یہ اعتماد ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو خود باڈی کے اندر اینٹی کینسر سیلز پیدا ہوتے ہیں جو کہ کینسر کو مارتی ہیں۔ کینسر واقعی ایک جان لینے والی بیماری ہے، مگر انیشیل سٹیج کے اندر آپ اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ کینسر کی بیماری کا علاج یونانی کی کتابوں میں کئی ہزار سالوں سے اس کے علاج کا ذکر ہے، اور ایسے بہت سے پیشنٹ ہمارے پاس ہیں جو ماشاءاللہ دوا کھانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بیڈ میں لیٹا ہوا تھا، مگر ماشاءاللہ 3-4 مہینے دوا کھانے کے بعد ابھی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ بات کہنے کے لیے بہت ہے، بات سمجھنا یہ ہے کہ کینسر کا اگر کوئی مریض ہے اور آپ لوگ اس سے پریشان ہیں اور بچنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ہاسپٹل ڈاکٹر یاسر یونانی ہربل ہاسپٹل کو آپ لے کے آ سکتے ہیں، جو کہ ہمارا ہاسپٹل وانیمبڑی اور بنگلور میں ہے۔ اگر آپ بہت دور رہتے ہیں تو آپ جو پیشنٹس کے رپورٹس ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے سے آپ ہمیں بھیج کے آپ علاج جو معالجہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے علاج کے ساتھ اگر کوئی کینسر کے لیے کیمو تھراپی بھی کر رہا ہے یا ریڈیشن بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں بھی ہماری دوائیں استعمال کرنا چاہتا ہے تو بالکل وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ہماری دوائیں بالکل پیور ہربل میڈیسن ہونے کی وجہ سے، جڑی بوٹیوں کی دوا ہونے سے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ ہماری جڑی بوٹی کینسر کے سیلز کو مارتی ہے، کینسر پھیلنے سے روکتی ہے۔ اس سے ہٹ کے بہت سے ہمارے دوائیں کئی یونیورسٹیز میں ریسرچ کیے گئے ہیں، اور جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ اینٹی کینسر سیلز ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔